Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Novi Christo tono noto, me dope na le te pede shade kenele. Me di mak brona le egben keke ya bela kokova apenao. E te pede shade kele na chiaka plemi. Le studio plem ebea, brother Michael, le sister Shine. Nko eke me tonye Prophet Victor Mensa. E haikenu melenye Mighty Destiny Glorified Ministry International. Akpo hayale bu ple akachile Volta region. Le Ghana. Maune yira le tupede shade kenele. Wodi kakle nemi antupeda. Nyemao me la pe dana le nukola katepe agbeta. Enya Mike metole. Jibagbaole. Bevesesele. Adachile kujine gedi. Le bepen kekeya. Tojine. Na tutu adachida na dotoro. Le wakpo wame nuvebe. Yesu Christo Nazareth penkome. Amen. Nobino noto agbenya ike meko bonana wa fia ya meneta nyabe reposition your destiny. Reposition your destiny. Alo agubo ado wo jobesero. Nobi jobese enyemu ike ma okonami. Jobese jo lebe mi tumi abe agbedo. Jobese ele amesi. Kakenu de kan blan le wenye be menya be de ma okona de nami kenye jobese. O lebe mi atumi abe agbede jo. E jobese ya c'est da ofine. Jobese okone la mesi. Jobese o blend me. No fi wo jobese okwela sha lo blend do manobi na me nya ola do me blend na dibaji. E amedo chela o menya jobbe ke ojo. O be jobbe pe seklepe dodo. Ta eba na be geniba su chagala si chalao. Nobi kakami awu wona ya mudi. Asro na de chome. E wagbe agabodo. No maike lady enona wa. Ta do jide la sio. Nkuta jiside la sio. E kuna drede e tibe ya zo amede. E la baba jebiti beton le zo. Enya be ma okona de now. Do ma nya brodela ogbre now. Alo tetepe do ogro na be mu iko le be na zo yin. Kake e la baba jebiti meton le no azo. E bebe keke ya. Ma pede mu. Be maupa menuvebe achia kakulu. Be aton zumi ke maube enazu. Le Yesu Christo Nazareth kometa reposition your destiny. Sister Clemaunia about to name John chapter 9 verse 1 going. Yohanes pe abale ta sieke chokupu igbanto heyi. Tanya Yesu yodo amiade sinye nkubagba tocho epe jijimeke le sabaji. Amen. Ijinami Nyala esi wole mechom yinala ekwa amiade sinye nkubagba tocho epe jijimeke. Ebe nusonlo bi ebe na Rabbi ameka wo muvon. Hallelujah. Amen. No be say that. Yes. Yesu prinu sona o chome yina. Yes. People have edogo muchuade. Atonye nyonu ade. Atonye de kapi ade. Atonye de tubi ade. People have esho dogo muchuya. Enya nku gbagbato. Cho eda edome. Si fia be ko ekoto jope. Novi nonoto le Yesu. Muchuya esu nku gbagbato. Alo ji nku gbagbato. Ta do fia be ne ma ko wasoa. Do mai ojio ehia meneli. Ojio pe jolele. Ojio la ka fraje nye wameto. Ojio la eto mele nuso. Ojio jogo vone va jo. Do fia be ne ma ko na no akokuya awo. You can reposition your destiny. Ato andredo, ato atre. Amen. Otogo afeto ya. To da afeto me. Enye nku babato. Kaka to devime. Ova de chichi kaka zu muchu. Do my kaka to devime. Ova de chichi kaka zu nyonu. Wona de kemeli. To tro de kemeli babao. Nene makoli. Kaka sira. People have Yesu Christo. Mauvila. Ametabila. Hikia mekata pe kekelia. Eso chome ba ya. O edogo afeto ya. Sister Bubo me fiminemi. Esi wole mechom yinala. Ekpo amiade sinye nku agba tocho ebe jijimeke. Ebe nusunla obi ebe na. Yes.
Rabbi, ameka wonufo. Amesi alo ebe jilawe bena o jinkuga batoma ha. Yesu donu na obena. Menya amesi alo ebe jilawe wonufo o. Ke bon bena. Wa de ma ope do de go afiale eya mami. Hallelujah. Amen. No be Christ to say that. Yesu Christ ba to de kakuya ma lo mutu ama. Yes. No solo di bene yonya. Be mi abeti mi le yo ma me sia me le lupo. No kata de kakuya, no kata mutuya, no kata nyono ya, no kata apeto ya me le lupo. No foka wo, no foka to, no foka no wo, ano me kai wo no fo. No bi ebele. Yes. Amesia me yo fu ple fo bubu. Fo bubu le. Amo bu fo kaka bu fo no. Amo bu fo kaka bu fo to. Amo bu fo kaka ame ke la how to le fo bui. Be si ba me ke me lo ba ka wa bu fo wa. Ko o bro no yo to do ko be me tu ma pa alo nyega ku asole a. Afeto ya benya. Na ni ba promission na de chume. Si fiabeli afeto la o jia wona de ke me lo ba. Jilao jababa o truasi. Be wa dabelon. Amabedalao atike o chato te fekedi kakene ne makwe. De kakwe echiani kakabazu muchu. Bazu afeto. Wona de kemelu. Do be ne ma wa chia kokuya. No be seda. Ele nade meto. Ele chadala si cha. Nkwa de keme ponu blana o. Amade keme fonu nyechu. Amesia me benu lemu. Amesia me teda lemu. Amade keme le dibe ya tedemu. Den no me adeta. Me le blow now. Le kapufo ya me bedi. No me mama no jiu akokyu. To trogale ava. Le Yesu Christo Nazareth la pe come. Nous sommes là bien Yesu bedi. Yesu ye. Ameya wo nuva. Etoye wo nuva. Enoye wo nuva. Alo meka wo nuva bedi. Wa gede no me sese ya. Yesu Christo don no benka. Apeto ya me wo nuvo, eno me wo nuvo, eto me wo nuvo, tasia me wo nuvo, mama me wo nuvo, togbe me wo nuvo, menye fo me jeyo, menye fo me tronyo, menye bobovon yo, menye mami watayo, ke bon apeto e ke pomile a, nuna na de leme, nukunu to na de leme, jesi de leme, amenwe be de leme, bedi e ya ta ojole be nka ma fe mo se na gede pa beme, ne to trona ba. Amen. No vi ato do wo jobeselo. Amen. Ne no ato do ero. Kake afina do wo jobeselo a. E ya ne ba wo kose. Amen. Yes. Amegede me ko Yesu jiso. Kako le ma ba mo boyi. Amegede me ko Yesu jiso. Kako le so le me de na ebere. Ko se ye na za afi akoko na de. Amen. No me kaele. Egbeka ne donada. Muka debe yazu. E ba fo dem na. Aza wo kose. Ebe subo machina. Subo leza. Solidome ne ya. Wa gbe na da fopa. Solidome ya. Wa gbe nyomu o me do otoge o. Solidome no ya. Wa gbe nyomu o me plana taw. Solidome no ya. Wa gbe ta fraje ne nyomu ne do asiania no peki na no enyi. Solidome no ya. Buli mu buo o yo fun. Solidome a o me do besese na o. Solidoma o me lo bedodo la solidoma o me ko asida dale amediso pe bubu osa abele keke mi akata minya le mi abele keke me fifie kake solidesia de ke me de amesia me le enya esepu do do ikele ma fi le de enya me soli ke me la do dia fopa afigena le home afi ele de enya be soli ke me la o si amina me o ko na mi sisi gise e afi ele de enya be soli ke me la o me do bera afa sipe asdo bera enya ati le soli me de ta buka jo ko se ke la sho ko le soli me da ko se mahia ga ke ba na ga bia do ko beli soli ke me demele te pe ke me le e so pri nyenu na ana be ma fon konti akwa nu ba to ni na bia be fi ke demele a to jire ma ton do fe ko le be ma do a alo egbe a amedo no force na me abo ye soli me me nyemi ko wa force afia yi me le be no force we la be na freedom of worship ele be na di te pe ke na subo ma preach me ko ke na vo
Dans les apesisi le moment na dobe de atradi. Ne katutu plito le jijina o de mele ya dola ele fu odo kuyo. E keke ne kosele de dale be na ko wo jibli bo akwa de. Akwa subo ma. Da apeto ya ezu nku gbagbato. Yesu Kristo ba na mi pe na le fi. Apeto la ko Yesu disa. Nya bete menya. Do Yesu pinu so do to me ba ina. Eko Yesu dise menya. Enya no to Yesu menya. Gake e ya jela do ko Yesu ba do gbe. No vi makuchi no me kekerio. To troye yi abana. Amenuve bubu abana. Yesu Kristo adoko le nono mema e atro adoleme e azunu ikema bene nasu. Da mushola dibe yonya bele muvoka wo. Afi ogere nono me ya. E nuka Yesu Kristo awacho. No vi menya kame ke bunele. E do bera kaka de te. E chacha bala si kaka awo. Nchobo e wo fast kaka do me gwele odu. E wo de sia de awo do bu interprete ko wo de sia de awo. Me di ma china beni. Ma didio. Adogo Yesu. Amen. Yesu le gegede wo momen. Yesu le gegede afia me. Yesu le gegede e do fa fe me. Yesu le gegede e no fa fe me. Be jogbe senye amenu ve ke ma ko na do vio e no vio to sro de ji to do wona ji be mi azu question to he amegbeto no ide ji a na Yesu gede ma amema akura de ji e mi abesi ake na Yesu gede ma amema adeda e mi abasi aka mi abe jogbe senye ne kwese na globe amen ta atodo wo jogbe selo jogbe se atodo you can reposition your destiny to your taste to what you want. Look at the azu. Rebel me. A dibi azu doctor. Talibe na sronto science mu. Na sronto amebeto be no me. Ta kosole no le na kosole na wa fi azu doctor. A dibi azu teacher. Kosole na wa fi azu teacher. Ta maton ane teacher kwa de koji be na itiaga na ba operation na mo awo. Jabe esronto afi na ton wotoma. No vi no ka dibe nazu. Mi ke dibe ya zude ever for denela. Mi ke dibe ya zude ever be dura ele ya. Mi ke dibe ya zude ever mo chinele ya. Azu mi ke dibe ya zu. Amen. Ba nku baba to ya. Ever ta no ji ni be ya ponu. Ever ta no ji ni be ya zu amen kuta. Ever ta no ji ni be no ka dogo na gane. Ite ya kpomu ya nya buvote to le nuome be amegbeto eke nuomu eke mutu eke atieke kake me kponu ko me nya buvote to de kele na de ke mo dokole me nusro la o dibene yo nya to Yesu Kristo bo be Yesu nuvo ka wo nuvo ka to wa no bi nuvo ka no wo nuvo ka sro wo nuvo ka wo to e wo nuvo ka vi wo afinu idogbe vo kele jojo e ke mele nu fofife de me pada ti le won buji e la bena jogbo vole ti tride nu e subaba e le ba bia me nu ka kura magawo nu fo ka me wa me de ne de me fela me no ni ma diga kene ne de me ju ame de ni e ame ko fi dem de ma di mo nu ava de kuku ne be wa ko akoke me agbaya na koda le jide ka ke Yesu esi muso la bia Yesu na wonya be de amenu fefe de le de kapi ya me amenu fefe de le mutu ya me be ma ofo kontina ko no vi kwera ya jira de le meu ta do jia de la so ma ko jogbe senye de demeu e ya ta megbeto le fu de na sibe e ya ta le gegede ye sesebe e ya ta tititi le baba e ya ta besi agbepele benya e ya ta la la padara shi e ya ta onya le domi bo jogbe senye ne ma ko na wi no vi jogbe sela nyo kakenu si amma kasi ofa manga grona wake jogbe senye alo jogbe senga ke ma ko na wi abia ona me wo eko na wo towe kakenu si amma kasi ofa a tafifia awodo asemkume afi wasi ake ba apeto ifi kole Yesu e ba to fi ma yi ebele Yesu ne gede ofa fe me Yesu ne gede ofa moji Yesu ne gede to ovio me wa gede no ovio me Yesu ne gede wa gbele laji etodo weda Yesu ne gede me Yesu ne gede wa sinu do asi chachala me Yesu ne gede office la
that small business and the one I can go make yes to get them but to today what's the one hallelujah and don't ever look at many a medical pen for you ke bon nade leme be mouth continue call a phone davine evinye ononye te pe de share de kele ni bolini mouth conti akole wagbe e free ke benela ma to me akoku e free ke benela ma no ne ma akoku chaglara sima adoleme agba e control tawe hilo pele e fe bagba fi fode bagba ma jeki bagba with no pay or job no pay I will do o ma hefio agbamare akodaleju I will do o gati family agbama akodaleju ne ko se te pe de sia de kele brother amen never me now the Jesus Christ go come amen evinya kele mi do Yesu do anu na obena menye amesia alo ebe jilawe wo muvon o ka bon bena wa de ma pe do wo dego afiale eya mami yes Elena mbena ma wo amesi la dom pe do wo zi alesin kekeli zango na dodoke le esime ami adeke ma tem awodo o hallelujah amen no be to the wa don kaba yes na de bule wa de me jedi kaba no be mega to ame o ele to do ame beto agba pada sine fifie menya so le ke me na de pada sine fifie menya fike na subole o pada sine fifie menya wo ma o me do pada sine fifie menya so le ke na de o pada sine fifie menya ni ba ke ji o le be na no pole ke ka me beto le wa be control da ame beto fo no kaka ifi ame beto ka fo no kaka ba fi ame beto fo no kaka so le ke me ame beto ka fo no kaka be so le ke me ga no ame beto fo no kaka o be kele ele ko kaka ba do te pele o e ke che me ga no o ele fu de ne do ku ele fu de ne do ku jagbaba na nyame ke ne na nyame ke ne yesu be di ziale sika ke kelia ameke dom apete ke de le ma wo e do no fi ele be na ti wo chobese yo ne ne na reposition na gbogbo do edo la do wa gbe do wo to agbedo ne me do edo la azufu pela ne me do ba mo wa jo le bo nyame ke ti nele di ma fa mele le me da si bobo do ku subo ma o ne na do to na to afoto pe fa fia o ne na zunale amen ela be na nkekeke e be zabona do doge e ka mele ke ma to wo do le ke o le 50 ke le to do bi 50 o le be na ndafo mama no doba ji afiu mama no kudo fu afiu mama chiazu mama afiu mama zu togbe afiu afia ba na fode o da fonye de le kosebe da fonye gba ele be na nyame ke nenye me ka ko me bi nenye ameda probe o fu pela menye ale ma odom da me ma o me do da sibo ma o me do da be na nye fu pela ola ameno be de le me do be da be ma ku chi me o me do be da be ameno be ke le me o de ma ku chi me o la e ameno be ma aje me je le du ko kata wa po de le du ko kata wa po kekele le Yesu Christ go come amen klenyala na ni esimele hehiamela hehiame kekeli menye yes esi wokula esi aola ede tade anigba Yesu tutala anigba wo chotala henya ani wo cho anila hesisi de ebe nkuoji wokula na ebe na yina lechile silotola me sigomenye medueda hallelujah amen nobi Kristo to yes sefi la nyere Yesu esole no fola ekpo be ya wona de chum no bi mo ne wona de chum no me hosia bibla be Yesu tutara ni ba yo ko mani yo ko titrepa kuji yo do ele shilo to sislane be yi na ba klonkume le tola no bi no me ke gedede ma atwa tagbele mu no me ke gedede ne kpo no la nwe nya brodi la nwe di idutu yesebeli atwa dole na de ebea mi abe mouse bo so bubu c'est là maintenant il y a des blocs les quelqu'un bi fona mu to ma fa no to na don amisisi direction picture de wa ni do ko wona be ne ko sira gbedo de America maga church ka ke ko sira gbedo mi le church
mi fonanu tonanu ale bebe kake bibla na me de khli I gbogbo kokko je dowo to ami eji a mi ko won ti kokko la bu samna no bi ne wa gbele ne ma ne ko won ti kokko la bu sa ke ma mo fe won sene Yesu Kristo ke dagbele nku baba to mo se ma de do bua mo sene fika oyi nu kata ma to andio akwa ko do mi aba gbelo to mi aba ko seji o me gada sile do ko na me beto na no wa be control sia e do ike go me jeli e dola agafo direction ye bo ko e funu ele Yesu za etutara ni yo ko mani ko titire nko tepe yo brother benuka yi na ba kule le shiro to sisilami mi se mi ke ijira tete wo yi da lechi e wo ba le nu pon e sugba ele nu pon eya ta ebe Africa okle amesi okwu echala benanu biala wonyecha demenye amesia no ani he no nubian owa hallelujah no bi no meke gelele adoleme ma dijo amo wa bia be menye ya emi wa menya meke no nubia wa me ya no chachaba no wa me ya na fozo wa no wa fifie fi no bobo otwe menye ya no hono bomuno wa me ya unya ntode o kopenu ko ba pre hono bo wa fifie apeke molede me kai twine no bi to tro ye ne ba wa gbeme amen esi Yesu Kristo fi afoto fe o se wole jia yibo bale lupo no bi ne nya brodila na o direction bene na weni we pli kose ne va bonye ne me blonya de na me ka va ko sopla me de ke o ne va bonye me be ngokele me ka va ko sopla me de ke o amegbeto ameblelai the moment ami nyabe mi ke na wo akpode de a manamo no bi c'est da apeto kede e ko kose ko yiba ko we Yesu ma e wani plebeta ko titileji e gbegbogbogbo ko fe to wona osubo e mauto na miaji wona nukunu dogede to gbogbogbogbo ko mo senji gbogbogbogbo la Holy Spirit is not a one way spirit e don't throw na anytime anyhow anywhere that to trauma never out of amen amen but to jide ne na kwa me bebe apeto ke doctor Yesu ye o sebe be a esu wewa e de npo no vi no me mama kuchimo no me ma ne koda leji no me ma adole me fi wo de me dotoa amesia me etovio menyo amesia me etovio madina de ko amesia me kwa miasi ko lofia amesia me le foto na de me wela me ka no leji o amen my number one enemy is defeat. Ma wonu me ka jeji wa enye futo. Me wonu me jeji o ma teta me bu. May you also take it like that. Amen. May your number one enemy be defeat. Amen. Never agree on it. Me ka knowledge you la. Never agree on defeat. Yes. Me jainga agafo. Amen. Me yimenyo wa ga yake. Ne kwe o ga kwe yake. Ne fufu ka ela be na nyanu ike wo meme. Amen. See that? Ne ma o china be ya yira le geni baji le gana ni baji alo la ni ba ke jieleni me fia bele na to kwa ko ya ira mi ato mi afu pli mi ape de la Abraham etomo mesa afibazu Abraham chapranye Abraham etomo me nu ko mesu to de afibazu Abraham no vi ona le be na to na de me ma ko no na ba ma uyo be ma wo ipedo me fia me manda si atano e dola wo ma me la fodem le dowa ta ma wo le nizale yi ni ne ma ke do ke ma ko na ni o che gwe pli kose azab anoyi nya me ke ne nyela me ka no de chiu you can change that situation. You can reposition your destiny to your taste, to how you want it. Let it do a benezo, let it do a son de neno, let it do a dowanano, let it do a white beneno, want to have one. Ne menombe ya wewano, I'm a better bread to me. That's it to me. Now go to Mao. I mean, you know, let the penny say again. Let Jesus Christ Nazareth. Amen. Start the mouth of the enemy. Acts chapter 28, verse 3 to 6. Do pagbane tabla vevueni chokupi eto. Ke esi Paulo for na pe wunle opofu hede jomela. Da do chome. Le jokokola nti. Yeah.
eye wo le de ebe asinu ke esi afimato po na la facha de ebe asinu la wo glo na unu obena dikeke ade kemele me o bena amesi anye hunu dola. Hallelujah. Amen. Nobi nonoto le Yesu Kristo. Yes. Bibla be le jijaja pli fafame. Apostle Paul pli no viawa o yide gbeji ma onya kakape. Echipo ale gbegbe nuka avuvoleo. Bibla be le aniba majile talama edavoni dele. Edamane kwe ku de la aku. Ne kamo de la aku. Ne duola aku. Ta edamala ne nyebe amede kwe alo kamo ele be amianeku. Na miemeku ate afiaku. Alebe Bibla be la vuvolama duamento onone apostle yao. Yo dojo na obe no fujone nuka avuvona dolome. Gake le duola fufuma. Bibla be edavonia eduya la apostle pasi. Bloody ta mesia me nyabe nchomala edama ewame nchoma me de poda pleku eku nchoma dama edua me de eku nchoma eblada me de pafwa eku the apostle Paul ha eblada asine novi elebe na nya dokyo mpoka mo no yoyo na Jesus ele na de wa mesia me be ma nyu na wo elebe na nya me ke na wo elebe na nya me ke nye edo ike wona la mesia me be ma jeji na wo elebe na nya me ke nye o blolo do ko mbeni dike kade keme ne benuka apostle Paul yala biala wonye ta na de keme le aka kweda do e obu fue fipote wonye tototo wonye amefodi wonye pakole yi ta entire lela evone mekabe vona Jesus mekabe maga de so Jesus mekabe maga wodo Jesus Jessica wonye la sio Jessima las abonao le bonao le kuome ena benuka amedeke metie demu amedo anozozoko ayido anode anozozoko nade ewa ba mede le zozoko le mebe anozozoko aseba mede yo etrobo makona deke o anozozo ibi wonto wo kome a eleko segbele kome alo kome nade pupu le kome e chabete me kona deke o bobo ade wonye edole anye bobo kokwe edole chele anye bobo kake apostle Paula edala blade asine e amesia me ko be danke blade asine a nukata amesia ko be danke blade asine a edamada wondi damaga chiago ba ya ta wristband me prone to ni meni masina e chena ne no komena posira danke blade asine ni ele ba posta na o be nuka gobo kale fi meneni dikeke adeke mele eme obena amesanya hunodola esi wo kode de chopu me hala ma ukwe hunu babia mede mo nebe wano akwe o awu no blami gake abubu nala de jola me hallelujah amen abubu nala. Say, you can reposition your destiny. I don't do what you said. And la leprosy, job of my disappointment, my love at me. In Chocolate Coca cover the business, man. In Chocolate a clegada, in Chocolate storm a yoda, in Chocolate more vienoda, Ocatawai. Nada will yellow at me. Won't talk with a day, blue with the car at Juanita. Mauneyrawe fisia fike le miakocho Prophet Victor Mensah viewe ke kole Mighty Destiny Glorified Ministry International le jima puncho Prophet Victor Mensah unawe Prophet Victor Mensah nyam amede kike mau les azan kole ke gede ekto pat peme abale sike mau zan Elisha le efia pat banlevelia eta ademe eye mau zan Elisha enabe efia kike gede toma enabe efia gabode echi no vinye enyane mo wanya grodila le opat beme le wo son de pe le wo to ape le wo ganyame enyana we ne chiaka ple ma wanya grodila Prophet Victor Mensah me kadejbe opai agbe atro ope ganya atro ma ube ne ko jinyesea
manabe alike ne konyanya brodila ojisa agbeme ajejinawe chapagba na chiakakle prophet Victor Mensah eye wagbe magano nenema oyirawe ko yijila le nyatepe menu kunu ple jesi e ya le jojo le hayame e funo re va harame e fofu le tiwi e ve to jojo bene ji meta le video akesi mo va destiny hour hey me ko foza back to sender olenia lenkeke fieba ejibi na tebenye nukunu ga nye toke tore fika nukunu vi menyo en no nye pafure ta nye beskunya obete e do me blevo ka kesi me dogo ma kwa mea nye sukunya en vai hata me courage na za back to sender ole ze na chia ka ple prophet Victor Mensah e ye nusia mi ke diela e me anyo now ka ko energia back to sender olia mele kafuna we chakaba wasine ka back to sender olia sida metole me didipe ki elele mi akpo le todomio namba o le screen aji chakaba yoma o fe ame ado amiada torola lonoto domai eduna no le dreme domai akudwen akpo america kuvai wano plodo akudwen tafla chenyo no wano do dopliwe ando dopli no nu okatana na be ayutu ogbojona okatana be tototo vana soro de pe okatana be edoege epo epedika kwa edola gada siwe mile anwentu back to sender ya kafuna we bele be wasi ke ezia adule no na katame tola no to la peto Yesu Kristo me sira ho amia jisesia maule di to le nukunu do ga wo oche to welele ala bena ntude ki badi da sia ebe ye pe do kata to ani ka ke esi wo che ka kle ma fa me sa back to sender kwalia fi e ke me no fua edo e ka bo ka esi na ba le screen azi mobile money to chele me jababa na yo ma fa me se do gada e ye ma fa me ado amiada na we Mighty Destiny Glorified Ministry International House of Destiny. Woto wodede wodeka yato atre the apostle Paul enya nwede bedi amesisi de leji enya nwede ameke wonye ta esida blade efasia amesi da no amesi amelevovom be ameya ele kokuge lukata edala blade efasi poleke amobe to bulemoda poleke no domena meneda ela be na ko won kokko itepede o ba jira le tepede ena ba mede ke meka le tetede mu ulon la kata o futo no vi o kata benu le mu o kata o tuda le bo ka ken choma onasio la yo we no du ebe edabla de fasita amesi amelevovo amesi amemebe amesi amelevovo be no ka ele kukuge no vi na zaiko bunao susu foi ko bunao nya bada ko brode mo ni nesu ya ira na e ya nya ameka wonye apostle Paul nya meka wonye ka biblia benuka e ya be hima no la e da ya blada sina ma e da ya kokukula ma brila me si potele nya gbe me ha ma brila e do mele jijo ha ma brila e to nye vio me dieso ma brila e no nye vio me dieso ma brila ni po me to me wo do jeju e nye ma brila ma wo do wa teji no vi atwa do wo to be sebe mele ma onya ya brona bedi jite fone no asio benu ike wone la we pe kose aton do wo to be sebe aton do wo no melo aton trono sio lo pa me apostle Paul bebeli no me ke genidi ya to adole me no me ke genidi ya to adole me yimakochimo ta ya vuvu efasi vuvu dala ne da blade na de wa blada do blemusin blada do elebene be ya degwaje ato ado edala la odugbe kaka ya vuvu ya dala wo ka dole joami no vi jobo voin ke lo pa gbemeri ni doda jobo voin ke le to vioji ni doda jobo voin ke oko dale wo jobo sidi ni ko da le ji jobo voin ke me oko de no ma o lo tu de zevime lo tu de kablede me o tu de cage me yo su jobo voin na ri me dole me e ya vuvu dala dole do me sister ke ni mi se ni keji eye ndo biare keme we o
Kewa ole mo pombe na ate alo aje ani aku make. Gaklefi ole mo pombe luka. Kewa ole mo pombe na ate alo aje ani aku make. Ole mo pombe ate alo aje ani aku enumake. Mekale mo pombe wa senyavon. Mekale mo pombe doike je ikoji magabo. Mekale mo pombe fe ya ma wunda. Jesus. Mekale mo pombe wa matwa de shro. Mekale mo pombe no ne fabane jo. Mekale mo pombe stola agbane vole me na zufeto. Mekale mo pombe no de omo. Mekale mo pombe ne naku. Mekale mo pombe tiko tuna na zodi na kichani. Amesia mekele mo bol le vodi le na zabuna ni. Maoni de ole me. Maoni de ole me. Yo le mo pombe afeto kala ele kukuge. Ate amujani alo aku ela bena edavo ni po mekele do tola po jobo fo ke don jonale ji po du keke jonale no fi oji america ko stroke ko bubu stroke bubu ele amo accident jobo fo ko le jojo le fomiela amesia me ya tufa e gabona ta wo je de sura obe o je ye agagbo as for you minus you. Me dewole me. E woni no me mama to the ji. I don't try. Le to view me. I don't try le no view me. I don't try le jijima. E me ni no now. Le Yesu Christ Nazareth la me. E so pomo kakala. Apetola na de keme wo. E da me du. E da ka tele pasi. Kaka me nu be de leji. A me nu be ke leji. Kia na be ma fon konti akọ. No fact be me. Amen veve ma le tepe. Na me de ko la shokra me ko na. No vi tasi avi fafa. Tu avi fafa. Ya ila bona. E to satan na pe ge yome. Ge yivodi o me za. E to satan na pe nu ka fenini agbalu mu dolele me za. Ma brona be ni. Ma diju. Agede ma pe ge yime. Ma pe ge yime ba na. Mon père est né Nevana au Pablo Papa. Et what do Kaka le Boko bien avec Boasi Moment en passion. Voici mes quéqués. Ainsi qu'il est la médaille de gestion pour les Bowo. Kaka le Babia Beli, Bouka pour les dépasser mes numéros. Et pour la Sikaka, Kaka, ma bonabeli, ma Djula, ainsi qu'il est à Kakowoto, à Koyaira. Si t'as une amie, il s'est mis que esi wo la la bu. Wo ko be na de ke me we o la. Won tro wo be ta me susu. He globe na ma we de. Amen. Ma we de. Amen. But ma one de we. Amen. Susu fo di mi o le bugu na o de. Ma one trust me. Amen. Nya fo di ko le gbogbo e mu o de. Ma one trust me na. Na zai ke bona o le. Ma one trust me na. Ala pa ke dara shi o le. Ma one trust me na. Fe be de vo di nyenye. For the nyenye tabo se ko le se le mo ni ma ne troko su mi na e record de dali me na jode me na bu agbeni ma ne troko su ya na tabo se ma ne su mi na for the nyenye po o choti na okaka e so ti eji o le mo po me na ku achi agbe po me le mo doki wa amo choti na oza o tabo se mo okake ma pa me no be to jinye dame gidi. The way Kelia, more than the very doge, no matter what you now, no matter what set up now, no matter what another, and the best cycle and the coffee flat, more than Bobo Coquella, more than Muse, the Chiacapo, Benina Doleme, Mukame Gedi, Yamaketole, more Pomenina. As so Pomokaka, Nkegade Sumbai, Yade Sumbai, not a Cameto de Jula, if ye obey Maui, Money Doge, Money the Slow. Money de view. Et comme nous pour des capiments, bon, on doit les school de garder school fait hey, et mon exam kaka zine. A tolé à dire yagamono. Mon bébé bonabeli. Et nous choquons et dire ya give a be abati to re nebe yawo. Mon bébé bonabeli non. Mais kabati do na na. Dagaba na mon atolé a pass. Le Yesu Christ peut comme. Mais nya sister bide le mien bon fille. Et mon exam zibozie nebe ya jeunesse. Ta enelia chekbe egbleni ta be magawo yo va gbe le consultation ame china be sister mo be ma china be de kamra tonlia ebe aw ame china be di ne gaide ma pe do wona nwene ta mo be ne na nwene nya tepeto egubo nwona tonlia
Fifia, elle passe, elle se naisse. Au poste, elle est pour Fifia. Elle peut m'en me doa. Non, vie, woman me dole. À toi, oui. Et n'y a des morts familles. Et n'y a des nabronila. Et n'y a pas de keke à gagner bobome. À quoi à toi down, à pédon ou bien m'en fait ta redine va bien. Et y a ta programme qui dit. Elle va n'y pas clou. Mais vite tout jobesson na nyame kenye na nyame to le benawo na nyame ke na chiaka pli amebeto de ameblelai bo apostolo mi choko be menye ya de do o subo le soso ka ke si jobo vona va me sha me kedana bale ke dole le mabada edu agba ezufeto o lo pre ko kono ori ameko pa pli mi le ile bobo ele ga pepe don le hanya yore o be to si da le bobo Mukata jobo vo jole ju e dala blada sine ta mesi ameju o ka le mo po be aku maku anabe maku anabe maku anabe le Yesu Christo Nazareth la comme te pele sere ke le ko vasi dale o pakota alo ko vasi ko dale o fe ngonu alo ko dale taji ko dale wa kota ko me do beda le Yesu Christo Nazareth la comme but nous faisons des ciels et kewo. Des maous. Des béton. Nous faisons des ciels et kewo. Des tons. Et non. Et n'abeli. Wabe. Pote tele toi. Mais bien chochoke now. 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 Nous serons là bien Yesu be Rabbi. Nous faisons qu'à apeto yawo. Nous faisons qu'à enoawo. Nous faisons qu'à toi wo be gede nonomeya. No vi me to beda to abenya yaji. Bene nous fode woli. Me de ochome. E nous nie kenye nous kunye ma ko demoli. Ne je. Ne je le feyame. Maku achimewo. Me na zumu ike ma be na zu. Le Yesu Christo Nazareth comme keji koko chioji keji kama o dewe gbogbo me umbrella koko chioji ti potenya ko brodeji jobo fanya ko brodeji ma keji nya ko brodeji ina be wa gbe potete toto ina be wa gbe potete de tori me dole me le Yesu Christo Nazareth comme nous siani ke blawe wasi nous siani ke le ene jesi now do mai ke me le fori o koko le zipi comme le devime o woko ade now e ko be jobe sementi o koko le tepede o le chiade now e ko be jobe sementi o koko le tepede o wona de now e ko be jobe sementi alo lu beda ko le tepede alo o ko fa wudodo ko le tepede o ko fa fo tepeke alo ko fa fo pa alo wo tinare ko tepede ba ko wona de tinabede e ko to tele to Jijone kemele mewa me do beda me do cow me tawle no me ma le Yesu Christo come me bugo do wo to beselo me bugo do wa bedo me bugo do wo to wanado me bugo do wo kanado le Yesu Christo come me do to violo me do no violo me do wa bedo me do wa sinu do me bugo do do de nueji le Yesu Christo Nazareth la come me gloria ni beduka fifie me jejina me bugo gloria ni de wa beji be gbabe na chiabe gbabe na chiabe gbabe na chiabe gbabe na chiabe ku baba toya e ba ponu esi over o say Yesu Christo be ba foto be ba fia o ba kro ku me gba e ponu apostle ya enya me ke onye e ya da e chababa e ya ma vuvu e basi yo ye dala jole julame melebe ya dora now be majejima ni zunu jejina me melebe ya dora fifla be dolele ma na koda le ju jobo vuema na koda le ju be amenu fe fe kele me do wona nu eke ma ko demo nuku nu eke nye be na geda ni gbaji na china chekude ne na zu
na zui na mau na zui na fumeto na zui na volta region na zui na Ghana duko na zui na tepe siare kele le Yesu Kristo ko come wengele totuma me bonade abede ti tretiti pitete to subo kaka fifila amenu bebe pli mau dolawa o chiaka pro togbea wonu fo de togbea wonu fo pokatutu togbea wa gbedono musia ni ke na wo togbejia ne jejina stoma agba ike volema amenu bebe neva do wona ike ble do wona ni dodo agble kene anigba ike ja me siamele kuku fale urika fanu kwa ebememie me blonya ni la kokova penal yayira ba penal wasimudo ni yayira penal awodo adunu awodo apoga aflani ba tuafe ajia ba futake me blonya ni le Yesu Kristo bon comme amesia me ke fofitao yo woluvo den la deme yo woluvo dide amedibo me yo woluvo tore atubame alo zebima me tukao wo tombese ne babe wo tombese ne babe wo tombese ne kokatutu wo luvo ne kokatutu wo retivio ne kren le Yesu Kristo Nazareth akome dolele ma le jiwa egbedidi me tukao kodoyoyo wala mesese jobo vema le jiwa egbedidi me deoleme me dewafwe koleme me dewoto wanaleme me desoleme ekemele nufwa pole keke sura e so besia gbemu e jokiba ga mu kodo afibo me nyesi beyola utobe kume kwafi nadejo nusia nke jobe mutuma bazwa hanmoni ahanu bobola me delele nusia nke joro jobe su dolele me de dolele manelo nusia nke ke na be mawon konti mako le kwa bemoni no vi me dedale mo Yesu Kristo gone nu so na benuka be afeto ya ele be mawon konti ne ko do wona nie de leme kaka poda wuri mawon konti be kokko do wona nie ma egbejeje ya yira ma egbejeje nusia ni kele enye nu ya he mutu kokko be na wa e pote tele to fifila me to be da kuro kwa me nu bebe ko to yoyo ko katutu ko ya yira kwe de wake ko katame le Yesu Kristo Nazareth la ko me do be da beli wa make jeto le koji me deoleme wa make jeto le koji ma kuchi koji we ke ye bigi fe le koji ma chimo akode via kwa gbe we ke ye dore ti fe e me ni nu now we ke be ya desro e me ni nu now we ke jira de le bona ya me beto be manoli amema me sidodio me sidodu fomeje me sidodu isipima me sidodu disappointment to me boboy ko yodel iba no do double iba no ploro amama no no ku bole tremeli me toleme e me to be na be mo continue ko mo ba me be na titi de jiobenuka atiku cheche ke nyeri na cheku ne kike me kata na kwe le Yesu Kristo Nazareth ko e jijo to enye towa e jivenye towa kodoyoyo e trevoye towa alo ta sese du now me tu ka fi like kwa me bebe ya the play said ko nye vela o si ade kele jojo le wa mama me tole me le Yesu Kristo Nazareth ko me e me ni now le Yesu Kristo ko me amen ape na ma beke me do da klodi okoba now sister na mi ape ma onya tole anami John chapter 11 clinto 40 wado 44 Yohanes fe agbane tawe de ke chokuku iblane kokoyi Yesu glona ebena denye me glona obena na ekwesela akpomo pe mti kokwe o ma ha me le glona be ne kogbeke me to da close ya akpomo pe mti kokwe sister okobana ko gede wa fe me ko gede fo me ame le Yesu pe ko me ne ma Yesu ko le ne mi se nu kejo tete o ko pelada ke Yesu ebe moji wo bena fofo meta apena o bena edu atom nyela menya ebena edu atom das kale amehasi le chitre proclam lata megblo esialo bena wako asemena
we dom da Yeah. esi wo klo esi ala edogli plegbe sese bena Lazarus lay dogo amekuku si pe afowo ple asiwo le bablala dogo ple amedivo takubla nkumene Yesu glo bena mitui mina wayi amen. Hallelujah. Nobi Kristo to mutinya ya alomanya ya kunojo Lazarus. Yes. Kenye Yesu a convive. Kake Bibla be Yesu somo. Esime lola na dejo. O to ame de Yesu ametomba. Ta Lazarus ku. Eshoku a over di nkeke tomba nkeke nela fi Yesu ba. Yes. Nobi kemele no fudi. Amede dio. Obe yo wanafo. Obe maka zuano. Maka resrako. Amede to asi akomeni. Ne we de sofi ke imenyeko. Ne we de sofi ke ale alo jaya kwafi na de so. Alo jaya kwafi na wono. Jaya kwafi na fofu ajivi. Me blo nya dibeli. Amesia meke blo nya mali. Mauni dompe. Amen. Amesia meke blo nya ma. Ela bena nya ma we ke subore. Ma blenu viviti me useli. Ma we ke Israel mawa ni dompa me mawa. Ta Bible aba esi Yesu trova. O play Yesu benu ka minami da bomi. Yesu ba do aboma. Nyatepe Lazarus kun keke nele enyema ta frate ela yade. Ta mobo popu amobo o Yesu. Efikele ela yade ta bubu me onye na bijo ebe awo. Mi pele da. Me kabe ma nyona wo. Ekpe ikoko de jiwa. Ekpe ale mi pila. Tipotenya ko brode to viotia ele kokoda. Jobo vanyama ele dedera le ji. Be wo hali. Mo ni tamona be na zuru ike obede na su. Amen. Eso mi pela da efo taji yo podipo. Yo pe mawo. But mawo ikele ni za atralile. Mawo ma echaka kulu. Mele mawo ya yodo pa bebe. Mele mawo ya yodo pa feme. Mele mawo ya yodo pa asimu doji. Mele mawo ya yodo vioji. Ole chachale wino la hano. E vio kene jia o china benya jeto. E vio kene jimato apokro kume hao. E vio kene jia o dadi kapa klodumi. O to sonri e fagbajo. O to no viori o me gale ku me dibe no po. Ela bena mawo ko kuchechele demo. Amen bebe le jota. Futo bibene yo wasibela ke mama vano. Kake don ku jimenuka. Nusiani ke Yosef no vio wo de moi. O we pepe gakela mawo pe konti ko. Ni makia mawo pe konti ne kodo ha. Ta esi Yesu fomo jiva. Bible abe ko besese yo Lazarus. Be Lazarus ye dogo tete amekukula do. No vi wolu boy ko bla. Wolu boy ko tete le to. Wolu boy ko dide tome. Wolu boy ko blea. Me blonyadi be babe. 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 Le Yesu Christ Nazareth la kome. Amekukula do. Bible abeluka kuvola ko ble kome. Yesu be mi tui. Ne mi adasilo ne wadu. Luka ko bla kome na. Bobo me max. Amegede oko avoyibo. Play avojen. O yo pelu bote ati papa ni. Nenye onye nyonu la ati papa ko pa be nyonu pe no me a. O yo pelu bote me. Nenye mutu la o pa ati papa be mutu pe no me a. O yo pelu bote me. Yo ka avoyibo. Play avojen ko bla be ni. O mazuna de ko. Me tuka ofifilai. Me tuka ofifilai. Me tuka ofifilai. Me tuka wodona. Me tuka wasimudo. Me tuka view. Me tuka slow. Le Yesu Christ ko come. Ma pa me bebe na chiaka kulu. Ko dusi. Ko dare TV eji. Ne TV la ya me wasima to do ne. Tede won na kwasi ko fia TV e. Ma o fe gbogbo. Yes. Kenyi anu ko de fe gbogbo. Ne chiaka kulu. Amen. Be jobe senu kene koko fe. Yes. Afi durende kweku. Jesus. Afi na de kwejo. Jesus. Ya jobe se do me glen.
alo ble domedi amenu veve gane ni kafi fla Amen. nunana ikema ukonao Jesus. yo va sube nunana ma domegbele e desku be ya zwa menkuta Jesus. e desku ova e chia bebe e srodo Jesus. be ya zudola Jesus. e srodo va e chia bebe Jesus. bo fenene ko desku 15 years Jesus. 20 years Jesus. brina ko kaka desku kemi Yes. suronu kaka high school fees ba e chia bebe tete de toma me deoleme Amen. ebe koko vana Amen. nuku de sia de kema ko tema wa Jesus. nuku ma de bagbe Amen. novi me yirao Amen. me yirao asimu do ebo asike ya Yes. he koko kekemia ebo tonya asiela mat son leme efri leme asikio bitela efri wuri le nu ma kata nye wa de memo Amen. nu sia ni ke tro tatu Jesus. lo va dema Jesus. dododo neva Amen. nu sia ni ke tro tatu le wa dema Jesus. dododo neva Amen. anigba fufu ba anigba nie ya ma odona ka ko tro ko so anigba fufu be woni faduku ma miode egbe to tro neva Amen. me jira wasi Amen. me jira wasi no do be akwasi ki ka ba ko de do me Amen. do wona de sia de ma age ya jira be na Amen. stola ni gbagbe Amen. viono gbagbe Amen. agbelela Yes. ni segbe Amen. ni seyo afegbe Amen. mi fufufuo Yes. mi seyo afegbe Amen. me blonya ni de chiu Jesus. me blonya ni de chiu Jesus. mi ame yo ke su kose Yes. e mi to de tv ya be kome Yes. ko mi aba shi ko do da me blonya ni de mi aji Jesus. be agbegbobo Amen. agbegbobo Jesus. agbegbobo Jesus. agbegbobo Jesus. agbegbobo Jesus. e kele mi ame Amen. le Yesu Kristo ko kome Amen. ba blood sia de kemenele Jesus. me tukao Amen. emeni nunao Amen. mauve amenu bebe na dili de jiu Amen. be woto wana ne twafo Amen. woto wana ne gavide be Amen. woto wana ne yingo Amen. na posronye ne na de Amen. vidi do eke tua me vu vidi doma Amen. wo mu chike po low sperm da frate me don do ofua Jesus. adebobo na kere no Amen. wo no wike o de enuka vidi do le domina Jesus. de na de ta Jesus. mau pa me bebe na dili de jiu Jesus. wo mu chike do ble now o wo operation now Jesus. zive o be wa ka wo tolia me te freedom me Amen. fibro so le fude ne no ma Jesus. o de bato de velia o be wa ka de tolia Jesus. me te freedom me Amen. adebobo Amen. ne gede no Amen. adebobo Amen. ne gede no Amen. adebobo Amen. ne gede no Amen. koko ne ba na Amen. me Yesu Kristo Nazareth la pe ko me jira pe wa pe ko Amen. amen Amen. no bi Kristo to agbene ma be monu popo ya e won ti do be e na igbe le ka popo ya kata me mo pa me no be ne didi de ju donc ji be Mighty Destiny Glorified Ministry International miele Volta Ridge level mi gale akachiche le Volta Ridge me le mo po be de bedeka ne na achia kaple ne ma dogo nkume ple nkume e me gale mo po chemeli ne na yo ne ma do ni pe back to sender all in kada ne na zen na ko wo direction ne na po ma pa mi veve e me ni nu na e me ni nu Ghana ko e me ni nu ne mi ape president na Adoda Akufo-Addo e me ni ne vice president me do bada ne Ghana Police Service, Ghana Armed Forces, Ghana Fire Service, me do bada ne Ghana ko immigration play to be teachers so to wala kata me do bada ne ministers so kata assembly members so assemblymen me do bada na me siane Ghana to ko me kata le dole le koji ame kata le ba blame mau fa me no bebe na didi de nyaji no me ne siade kekele ni mau ni dole me do bada me job of ma get Ghana to ko ya me atotomi akpo ame no bebe ekli mau pe se na didi de to ko ya me le Yesu Kristo Nazareth la ko me amen mau ni gira stay blessed. Novi maoni ira le tepe le sia le keneli. Le nyamula tawi le kebu bigbanto alo Ecclesiastes
chapter 11 verse 1 ebe no ka dawa boloda le to sisila ja lo tolaji le keke gede informela wasi agake no bi amenu bebe onye be mo no kokko ya su ni ba close be na no mi akoma no fia ojo to be sekre no bubu ta na di be ya pede ma opedon be mi ano ya wala ya ji be ku hide ke ma ba mi ape mo be mi aba beda be ma ga no mi akola jababa na dualo mi na pede mi an no sia ni ke la siwe mo ba ma na ba le fimi te pede sia de ke le no sia ni ke di be akọ pede ma opedon akọ dualo mi be do ne ji na mi a ato andrida ne mano bedoda klo ne to troni va cho pa be mi nya ne opepepe no donc jibe we apede mi an afi mi ache mi apede mu no vi te pede sia de ke ne le a mi nya be mu sia mi ke na wo ne mawo aloko pede me do mu a e be fetu ma chiwu ta te pede sia de ke ne le a no vi nu keke di be ya wo cha baba e na pede ma opedon to wo ko sedi ale be mawo avenu adole na de me adole to bo vo de me anaben nude atrolo to pagame emeni nyunao le Yesu Kristo na za to la kome nkonye prophet Victor Mensa. God bless you.